आज सबसे आगे ब्रेकिंग न्यूज और अपनी खनप्रा जना लगा न्यूज पूरा शुरू करबो की कारण आसे कोइले जा काली मैं खन लगा मैडम कानली किनिमी ताई टू यूएलबी इलेक्शन टू कांग्रेस लगा दिके तिप्रा जाई थाकिसे कोया आसे होइले बी 11 आवर तिप्रा ताई पार्टी कांग्रेस लोगुती इक्कुई ना कुएगे ना इतु मैं खन लगा शिरितोवे होतो लोगुती जाएगे ना मानी शिरितोवे होतो पूरा ताई के नॉमिनी ताई के गारंटी दिशे कोई आसे और इतु कारणी ताई तू कांग्रेस छाड़ेगे ना इनिका इतु शिरितोवे होतो लोगुती जाए थाकिशो कोई आसे तो इतु निशिना इतु कांग्रेस लगा प्रेसिडेंट पूरा एकदम बोल्डली माकी लोगुती जाएगे ना मीडिया खान लोई जाएगे ना इतु इंटरव्यू दिशे इतु टाइम ती माकी पूरा कोई आसे होय शिरितोवे होतो पूरा ताई के इनिका नॉमिनी दिबो कोइशे मानी इनिका ताई के जिताई दिबो कोइशे होइली भी पैसा तू ना दे कोई आसे होइली भी ताती कांग्रेस खान पूरा कोई आसे इतु माकी तू ताती बीजेपी खान पूरा किनी लोइशे कोई आसे पैसा ना दे कोई आसे होइली पैसा भी दिगे ना थाकिबो कोई आसे होइली भी इत्या तक भी इतु बीजेपी लगा पूरा नॉमिनेशन फाइल करा तू विथड्रॉ करा नाय और आज पूरा विथड्रॉ करबोले आसे कोइशे और इतु तू एकदम डांगुर खपर पॉलिटिक्स लगा आसे इतु वार्ड 7 लगा इतु तो एकदम होबो लगा आसे इतु कारणी इतु भी एकदम शॉर्ट पूरा अपडेट अपनी खन के जनाई दी आसे और ब्रेकिंग न्यूज तो इनिका आसे कि सैटरडे ती कुकी लगा मिलिटेंट्स खान और एनएसएन आईएम माजती गन फायरिंग ओलप कुरिशो को आसे म्यांमार बेस लगा कुकी मिलिटेंट्स के NAB कोइगेना तो इतु टाइम ती एनएसएन आईएम लगा गार्ड एक जोन के मोराई दिशो कोय आसे इतु एकदम सेट न्यूज आसे इनिका निजोर मानु लोगोती लड़ाई कुरिगिना इनिका मोराबाजी कुरातु इतु कारणी इतु भी शॉर्ट पूरा अपडेट अपनी खन के जनाई दी आसे आरो आजिकाली नागालैंड ती चोर बिशी होय जा आसे इतु निशिना तोंगसांग टाउन ती पूरा इतु बाइक एकदम बहाल इतु एकदम नतुन लगा बाइक इनिका चोर कुरिगेना आसे कोइशे इतु 8 जून पूरा इतु मानु खान पा लोय जाएगेना आसे कोइशे बाइक मिसिंग लगा इतु नंबर्स खान पूरा इतु स्क्रीन टू ला आसे पोस्ट कुरिगेना इतु साइ लोबी तो मालिक खान पा को आसे कोन होइले भी इतु चोर के जानिबो पारसे कोले नहोइले बाइक इतु आहा जा कुरा लगा देखिसे कोइले इतु फोन नंबर 2 इतु स्क्रीन टू ला आसे ताति कांटेक्ट कुरिबि को आसे इनका कुरिसे कोइले ताई खान पा 15,000 रुपीस भी दिबो को आसे इतु मामूल लगा अमाउंट आसे दे डांगुर इतु कारणी अपनी खान सुकु खोले भी बाइक इनका इतु निशना लगा आहा जा कुरा देखि सो कोइले और मालिक के फोन करबी और 15,000 रुपीस टू फ्री पूरा लोबी कोइगे इतु भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और ब्रेकिंग न्यूज तो इनका आसे कि संडे ती K40 इतु मेडिकल वार्ड टिपरा इतु 11 AM शिनाती पूरा संडे ती एकदम अचानक पूरा इनिका लैंडस्लाइड कुरिशे कोय आसे और इतु आपने खान फोटो देखिबो पर आसे इतु एकदम बिया आसे ओइले भी लकीली इनिका कुनबा भी मोरा लगा कि लगा तो साइन ना देखिगे ना से कोइशे ओइले भी ताती पास्ता गोर इनिका रिस्क ती एकदम नहोबो लगाती इनिका राखी दिशे कोय आसे इतु नागालैंड लगा डिजास्टर मैनेजमेंट खान खाली अपनी खान पैसा तो पाकिती ना राखी भी इतु खान के दी भी पैसा तो किमान लाग दी बोले मन आसे अपनी खान खुशी आसे होइले भी मोरम पूरा ताई खान के मदद करी दिबी और पैसा तो आपने लगा न गवर्नमेंट खान पूरा इनिका पब्लिक लगा दुख सुक्ति दिबोले कारणी दिए लगा आसे इतु कारणी इनिका मदद करी दिबी कोइ टिबी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और ब्रेकिंग न्यूज तो इनिका आसे कि असम ती गुवाहाटी ती इतु ट्रांसजेंडर स्टूडेंट एक जोन ताई तो क्लास 11 ती आसे कोइशे ताई पूरा इतु ट्रांसजेंडर लगा फ्लैग इनका निशाना बनाएगे ना इतु हुसा लगा खोता तो इतु सेक्सुअलाइज्ड फोटो इनिका सोशल मीडिया दी फैलाइसे कोय आसे इतु निशाना ताती असम लगा ताई को स्कूल जा आसे ताती लगा कॉलेज पूरा ताई के सस्पेंड को दिशे कोय आसे तो इतु निशाना ताती ट्रांसजेंडर लगा ऑर्गेनाइजेशन कोबो ताई खान पूरा इतु ला खेसपि लड़ाई कुरी आसे ताती लगा एसोसिएट वाइस चेयरपर्सन पूरा कोई आसे कि इतु ट्रांसजेंडर तो वेलफेयर बोर्ड खान पूरा कोई आसे कि इतु तो स्कूल पितोड़ी तो
tai student ase hoile bi bahar ti tai ki kurle bi tu school khan to interfere kuribole hak nai koi ase aru tu tai khan pra action lobo koi ase etu moi transgender gay khan laga mun biya ko dibole mon nai hoile bi isur pra apni ki saman dige na ase etu samal bi na etu take care kuribi na ki apni la saman to ulta aru apni la thinking apni laga acting tu aru dusra laga etu scientist khan pra ete proof kurba para ase ki nijor bhavna pra apni tu gay nohoile nika transgender hoi ja ase koise hoy kunba tu by birth inika hoi je hoile bi bishi pak tu etu true story bi ase sadi kurab cheti bi inika maki pra mota hoa laga hoise etu matlab tu society pra ekjon ke inika encourage kore ase do sabi transgender laga organization tak ase do welfare board tak ase do etu ekdom hoba laga ase Nagaland tina inika laga kore sabi moi personally jaiga na gal dibo etu la tu pra video banai dibo moi special thanks etu nagarami khan ke bi dia ase especially retired general etu president ni ke sumike tai pra inika transgender khan ke kheta tu isur pra ki dishe etu ke accept kuribi na hoy by birth inika jonam kuratam ti pra to iku kurba na pare hoile bi apni kiman dangur hobo imane apni mota thakile bi maki hobo maki thakile bi mota ulai etu ki bagla matha ase na jene etu karni etu bi update apni khan ke janai di ase aro breaking news tu inika ase ki Nagaland government khan pra koi ase ki Nagaland ti MSMES laga register kura tu Nagaland ti 24,393 para inika register kurgen ase koise moi bi itu laga small laga register kura tu na itu bishi sal hoise hoile bi government side phale para 1 taka bi nohole idea tak na digen ase itu ki laga matlab ase na jene bro itu government khan pra proudly boldly koi ase inika 24,393 para MSMS itu MSE laga register kurgen ase koise portal ti hoile bi tati ki la pai ase moi loguti documents bi ase poila pura itu moi register kurgen ase ki la pai tu laga government khan jawab dibo lage de itu bi de aro ekbar government phale pura moi ke phone kurise apni bi ase koi gena to moi bi koise thik ase moi bi register kurgen ase ki ba la pabona nai koisile etu tu sabo koise to ki karni itu register kurbole dia ase ki karni paisa lo ase register kuratamti etu bagla mata ase noy etu ki laga ase na jene hoile bi etu bi update apni khan ke janai di ase aro breaking news tu inika ase ki ja kali BJP laga state wise president aro district la president tai tu 69 years old ase koise tai pra Karnataka ti etu protest kuratam ti achanak ti pra kiba tai laga gauti biya hoigena bimar ulai gena hospital loi jaise hoile bi tati pra morisho koya ase etu Karnataka government khan ke protest kurushil ulta tai morishe etu tu ekdom sad news ekta ase hoile bi inika dangur news BJP laga ula ase koigena tu bi ekdom short pra update apni khan ke janai di ase aro news tu inika ase ki ja porshadin ti Congress laga leader Rahul Gandhi pra koise ki Narendra Modi tu tai isu rase koise do na got to finally pop ke meeting kurishe koise to itu karni tati BJP khan pra koise itu tu Christian laga Jesus ke criticize kuri ase koise inika tai khan loguti misbehave nole biya kam kura ase koise itu karni maaf mangbi koise itu nishna apology kurise hoile bi inika Narendra Modi ke aro bi attack kuri ase kilamani poila Narendra Modi pra koise tai tu divine manu ekta ase koise itu Mary na itu Bible laga Mary pra itu Jesus ke inika jonam dhyan shana ekdom holy tai tu bhagwan ase koise tai tu understand hoise koise itu Narendra Modi tu ki bagla hoise na jene hoile bi inika tai nijor tu tai bhagwan ase koise do poila itu nishina tai pra koise bhagwan tu finally pop logoti meeting rakhi loise koigena itu karni itu bi short pra update apni khan ke janai di ase aro breaking news tu inika ase ki ja kalimande ti Nationalist Congress Party tai khan pra koi ase ki ite tati 18 aro 19 MLS khan pra ruling party lagai tu NCP ke
জয়েন কৰিবলৈ লগা ডেপুটি মিনিষ্টাৰ পৰা লৈ কিনে এনেকা আহিব নিচিনা আছে কৈছে আৰু এইটোতো ডাঙৰ খবৰ একটা আছে এনেকা পাৰ্টি বদলি কৰা বাজি কৰাটো এইটো বি একটা দুইটা নহয় কিনে 18-19 MLAs খান এইটো কাৰণে এইটো বি একদম শৰ্ট পৰা আপডেট আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু নিউজটো এনেকা আছে কি মই যা কালি কোৱা নিচিনা মানডেটি ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ পৰা তাতি মানডেটি মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ আৰু তাতি পুৰা লগা মিনিষ্টাৰ্ছ খান ডাঙৰ অফিচাৰ্ছ খান লগতে মিটিং ৰাখি কিনে তাই পৰা কৈছে এতিয়া মণিপুৰটি কুকি আৰু মিতে লগতে লৰাই যাতো তাই খান ভাল পৰা কমিউনিকেট কৰি দিব লাগিব কৈ আছে আৰু as soon as possible ব্ৰিজ বনাব লাগিব কৈ আছে আৰু এইটো লাগাতেতো সিকিউৰিটি সিচুৱেশ্যন একদম ভাল হ'ব লাগিব কৈ আছে এইটো নিচিনা কিমান আৰ্মি ডিপ্লয় কৰিবলৈ আছে ডিপ্লয় কৰিব কৈ আছে আৰু সিচুৱেশ্যনটো একদম ভাল পৰা আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল দি আনিবি কৈছে কৈ আছে কৈ কিনে এইটো বি আপডেট আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু নিউজটো এনেকা আছে কি মই খান পৰা জনা নিচিনা আজিকালি দিল্লীতি পানীত নাথাকা কাৰণে বেছি দুখ পা আছে এইটো নিচিনা যা কালি মানডেটি দিল্লী লগা বিজেপি চিফ পৰা কৈ আছে কি তাতি আম আদমি পাৰ্টি লগা MLA পৰা পানী চোৰ কৰি লৈ আছে কৈছে এইটো ডাঙৰ খবৰ আছে দেই আম আদমি পাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্ট খান পৰা এইটো পানী চোৰ কৰি আছে কৈছে আৰু কৈ আছে এইটো পইলা 10 সাল তি কি কাম কৰিছে কৈ আছে পাইপ को टिप्रा लीक कुरा से इतु खान रिपेयर करले इनिका प्रॉब्लम फेस ना करबो थाकिसेले इनिका आम आदमी पार्टी खान पुरा जानी गेना इनिका पुरा राखिया আছে আৰু পানী বি চোৰ কৰা আছে কৈছে আৰু তাতি দিলে লগা মানুহ খান তো একদম দুখ পাবলৈ দিয়া আছে কৈছে এইটো কাৰণে তুমি আপডেট আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউক্ৰেইন খান পৰা কৈ আছে তাই খান বি মিলিটাৰী ইকুইপমেন্ট আৰু এইটো মানুহ খান বেছি লছ হৈছে কৈ আছে কিলা মানি পুৰা মিডিয়া খান পৰা এভৰিডে কৈ আছে এইটো ৰাছিয়ান লগা ট্যাঙ্ক ৰাছিয়ান লগা বন্দুক ৰাছিয়ান লগা এৰোপ্লেন কি গেৰাই দিছে এইটো ৰাছিয়ান লগা থাউজেন্ডস মানুহ মৰাই দিছে হুদাই এইটো ৰিপৰ্ট কৰি থাকে ওৱান সাইডেড মিডিয়া হইলিবি ফাইনালি তাই খান পৰা এডমিট কৰিছে ইউক্ৰেইন লগা বি ইমান বেছি লছ হৈ গেনা আছে কৈ গেনা ইনিকা তাই খান পৰা ডাইৰেক্ট এডমিট কৰি দিছে কিলা পলিটিক্স পৰা এইটো এডমিট কৰি আছে নাজানে আৰু বি বন্দুক খান दूसरा कंट्री खान पर लोब कारण तो पॉलिटिक्स खेला আছে না নাই নহলে তাই খান তো এটো কিমান লস হৈ আছে এটো পুরা লুকাই গনা আহি থাকিছিলে এতিয়া তো ফাইনালি ইনিকা তাই খান پر ওপেনলি ডিক্লেয়ার কৰিছে কৈ আছে কৈ কিনে এটো বি আপডেট আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু ব্রেকিং নিউজ তো ইনিকা আছে কি যা কালি মানডেটি নেটো লাগা চিফ পৰা চাইনা গভর্নমেন্ট খান के वार्निंग দি আছে কি জুতি তাই খান পৰা রাশিয়ান আর্মি খান के রাশিয়ান গভর্নমেন্ট খান के बंदूक weapon খান supply কৰি গনা ইউক্ৰেইন লগতে war কৰিবলৈ দিছে কইলে একদম ডাঙৰ consequences মানে একদম ডাঙৰ punishment ডাঙৰ পাবলৈ আছে কৈছে তাই খান তো এটো মতলব তো চাইনা গভর্নমেন্ট খান কে কৈ আছে রাশিয়া কে বি সাপোর্ট না কৰিবি কৈ গনা আৰু এটো তো একদম ডাঙৰ লগ কথা আছে এটো কাৰণ এটো বি একদম শৰ্ট পৰা আপডেট আপনি খান কে জনাই দি আছে আৰু নিউজ তো ইনিকা আছে কি ৰিসেন্টলি Rahul Gandhi pra কৈছে EVM to hack kurigena tai khan pra jitishe কৈছে BJP khan pra etu nishna BJP khan pra koi ase husabi apni pra etu bhabe ase koile apni pra jaga duita pra election jitishe dui jon ke bi apni repoll koribi ko ase election dhal sabi koi ase etu tu challenge kura ase ki karone ase koile Rahul Gandhi tu duita jaga ti pra election jaise aro duita jaga ti bi tai pra jitishe etu dangur khopor ase নহয় এটো নিচিনা এতিয়াতো বিজেপি খান পৰা গুছা উঠি গনা আৰু ইলেকশন কৰি সাবি কো আছে এটো লাগা ৰিপুল কৰি সাবি কো আছে আৰু এটো ডাঙৰ খবৰ আছে এটো কাৰণে এটো বি আপডেট আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু নিউজ তিনিকা আছে কি যা কালি পৰা ৰাছিয়ান লাগা প্ৰেসিডেন্ট পুতিন পৰা তাই লাগা নিজৰ খানদান মাকি একজনকে ডেপুটি ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ লা পোষ্ট দিছে কৈ আছে তাই লাগা নিজৰ খানদান মানুহ এটো ট্ৰাষ্ট ইস্যু আছে দেই কিলা মানে আন্দাজ বন্দাজ মানুহ ইনিকা তাই লগতি ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ ডিফেন্স ইনিকা লাগা পোষ্ট দিছে কইলে বিয়া আছে তো কানি ইটো মাকি আছে হইলেবি এটো তো তাই লাগা ক্লোজ খানদান মানুহ আছে কৈছে এটো নিচিনা এটো পুতিন পুৰা তাইকে ডেপুটি ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ লাগা ড্ৰপ দিছে কৈ আছে কৈ কিনে এটো বি আপডেট আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু মই এতে কৈ দিয়া নিচিনা ৰাহুল গান্ধী তো দুইটা জাগাতে পুৰা ইলেকশন যাইছে একটা তো কেৰালা তে পুৰা যাইছে আৰু দুসৰা তো उत्तर प्रदेश তে পুরা ইলেকশন যাইছে
তো এইটো নিচিনা ৰহল কান্দিটো দুইটা হ'ব নাপাৰিব তো এইটো দুইটা জাগাতে এমপি কৰিব নাপাৰিব এইটো নিচিনা তাই লগা দিদি পৰা দুসৰা জাগাতে ৰাখিবলৈ আছে কৈছে এইটো কেৰেলাতে আৰু তাই পৰা এনেকা উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা এমপি কৰিবলৈ আছে কৈছে আৰু এইটো ডাঙৰ খবৰ আছে কিলামানি মই পয়লা কোৱা নিচিনা দুইটা জাগাতে পৰা ইলেকশ্যন যাইছে আৰু দুইটা জাগাতে বি জিতিছে এইটো নিচিনা তাই লগা দিদিকে এইটো সিটটো দুসৰা লগাটো দিছে কৈ আছে কৈ কিনে টিভি আপডেট আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু सबसे ব্ৰেকিং নিউজ তো এনেকা আছে কি চাইনা গভৰ্নমেন্ট খান পৰা একদম বস কৰি আছে একদম দেখাই আছে কি কাৰণে আছে কইলে ইটো দুনিয়াতে सबसे ফাস্টেষ্ট নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন এনেকা ট্ৰেভেল কৰা লাগাটো তাই খান পৰা ডেভেলপ কৰিব পাৰিছে কৈ আছে আৰু ইটো নিচিনা তাই খান পৰা ইটো ব্যালিস্টিক মিসাইলস নইলে ইটো নিউক্লিয়াৰ লগা ওয়েপনস খান ফাস্টেষ্ট ইটো দুনিয়াতে USA পৰা বি নেটো পৰা বি ইন্ডিয়া পৰা বি सबसे ফাস্টেষ্ট তাই খান পৰা বনাই লৈছে কৈ আছে আৰু তাই খান পৰা এক সাল পৰা 90 মিসাইলস নহলে 90 নিউক্লিয়াৰ ইনিকা বনাই লৈছে কৈ আছে আৰু ইন্ডিয়ান গভৰ্নমেন্ট খান বি পয়লা 2023 টো 164 থাকিছে হইলে বি তেটো 172 হৈছে আৰু কোৱানছিনা পয়লা এটো চাইনা গভৰ্নমেন্ট খান তো 410 থাকিছে হইলে বি তেটো 500 এটো ওয়ারহেডস বানাই লৈছে আৰু এটো নিচিনা পাকিস্তান তো একটা বি না বানাই এক সালতি কি কারণে এটো 170 থাকিছে এটো নিচিনা এটা তাক বি 170 দিয়া আছে আৰু এটো তো একদম ডাঙৰ খবৰ আছে এটো কারণে এটো বি একদম শর্ট পৰা আপডেট আপনি খানকে জনাই দি আছে And guys, thank you very much for watching my video till the end. Notun ase koile morom para subscribe koribi. Ita tabi sa ase koile mo love de share bi koribi, like bi koribi. Ko gine tibi apni khan ke request kori ase.